আসলে পিকে ম্যাডাম ন বিজেপি বহিষ্কার খাইয়া পিকা ম্যাডাম বসি বিজেপি না আইনি বিরুদ্ধে থাঙ্গে বাধ্য অঙ্গেছি বিজেপি বনো পার্টিনি মানর বসে বনো খাইয়া বসে তাই কাইসা টিপিএসপি পার্টি হনেছি ব খাই তং হাকা আইনি বাঙিনি ব বহিষ্কার খাইজাং মানেছি বনি বিসিङाव तमा बुल तंग तमा कारण तंग तो निश्चय तंग पार्टी नि थानि निश्चय तंग हानि बाङि तो बहिष्कार हाइ तो बहिष्कार नि कौ याबले बर्तमान का ताबा असक सिया देबा बकताल पार्टी खाइमेने बहिष्कार असक बसि तंग बिसिं ताबो पार्टी बो खलक सायाख आंबो सावानि अधिकार करे बनो सावानि बथि ता तो सहजे इंगै माया 10-15 जन बरक बिसासा हिसाबै तो नों नेता आङो के नों नेता खांखे नेता मत कौ मासने किन्तु माहाय खलाइगे खरकसा सिकन खाइ हाइ थाक सिमि सिकतर अब कोनो मते ठीक गया कारण बरक सिननो सोबा कतर सिकन ठीक खाइने उ समयबो सिनि बुवा ग्रानि जे ग्राफ हाई एकदम हाई गतंग ও হাইনো বড়ইনার গানি হেঁকা আগামী দিনে মানে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর নির্ভর খাইনে কিন্তু ও সময় বন্ধ একদম চিকন পাতি সমানে কোনো মতেই ঠিক গিয়া খাপানি তাকক তৈপকুক সং নরনি বাগাই তাই কাছে কক তোমা তুবই ফাইখা যে লুকরনাই তনাই সাং সাথী কক তোমানো হাইন হাইলাম সগো কইলানো তিনি আং কলাম সানাইनि বাগै sini ani ngano nui man khana sar sini sar Tripura Raijani executive member BJP nengai orang sar jagi surbai kisah sik kok khana mujumani kok nangkumani kok no abo amningke o thangnai bo talbari bo to ang ajek saimali ya sini kila am sayono arjaka kaisa panda tongmani kaisa TPM ni gumusar na TPM ni TPSP amno teiwai kisa bermudang jek patal kena jamati ya bau tei koroksa patino kisa wat kok thai hamya be kisa bo salangman tongo abono teiwai ni kabang ma kubuni pati rok siling jakha tei kisano patino tei bo kok samani abo hairok ke samani jaya anaino tinini kok no teiwai ni bono salainai ni sarpira no lalam so serang tadi kok mabo serang katun belaka hambai khumka do sagar de tama sana mujung do ang basi suluya nang sagar jinto nah boto ang to khanaka ar emnete ni social media rok to ang khub kom nayo tabok idaningo 4-5 মাস hui ang social media ba ektu tafari tongmane ani kisu nowo samung bestota ni bagoi ke tarpore bo ano onek borok sengkha je madam patal kina to BJP baisi tongmani ke nang baibo khub close ke nugo photo ro aigera nugo program ro khale ge tabo hothat khai bo BJP ni বহিষ্কার mani pore katal khlayo party khlaikha bo saksano party sabuna party khlaikha hai hane boni সম্পর্কে ano onekini sengkha tama boni ni motamodok sengbaikha ge ani ko prothomot ani je kaungkha আসলে পিকে ম্যাডাম ন বিজেপি বহিষ্কার খাইয়া পিকা ম্যাডাম বসি বিজেপি না আইনি বিরুদ্ধে থাঙ্গে বাধ্য অঙ্গেছি বিজেপি বনো পার্টিনি মানর কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি ইনকা কাইসা রাষ্ট্রবাদী পার্টি সর্বভারতীয় পার্টি এবং পৃথিবীর বৃহৎ একটা রাজনীতি দল বিজেপি কোনো সময় হৎখাই সিদ্ধান্ত বনাইয়া এবং কোনো বরণ সহজেই নরিবির হইয়া অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা খাইনো পিকে ম্যাডাম ন পার্টি থেকে বহিষ্কার মা খালাইখা তানি হমলে ব মাস 2 আগে TPSP नै kaisa boni TPF ni NGO no party hni gusna rokha sa TPSP ni full form tamong na TPSP ni full form ba TPSP full meaning mane to Tripura People state party tema bo সম্ভবত কারণ ang bono to eto sorcha bo kriba boito bo khaji just TPSP नै khanaka boni সংকেতি চিহ্ন no saima khata ge bono to ani ase bo kriba botomake party bono বহিষ্কার খালাইখা আসলে বসাবলে পার্টি আনো বহিষ্কার খাই নং আলকা পার্টি শিখাই তংখাকে পার্টি নো বহিষ্কার মা খাইখা নিয়ম খা বসি গে অনেকে খাকাও হাই পাতাল কইনা নো খালাই রকে বা কাতাল পার্টি খাই তংহাকো হাইয়া বসি সিকাং কাতাল পার্টি খাইছে বিজেপি বনো মার খাই
মানে অমা হাইখাই চিনি অর চলে ওই মাইয়া হাইটা sar kan bo o BJP ni ongkor sekang kau na sekang mane o bising TPS bihane kaisa party ketal khulujang na কারণ সাংবাদিক সম্মেলন খুদ খাইছি সাজাক সম্মেলন খাইছি বনি দল নি কর্মী সম্মেলন খাইছি তাল পাতি ঘোষণা রব বনি পরেছি বিজেপি তো বন বহিষ্কার মা খাইয়া দেবা বনি পরেছি বক খাইজাক বনে পরে খাইজাক মানো ইস্যু খাইনে বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া মানে মাধ্যমে বিজেপি নি বিরুদ্ধে শাখা নিনে ত্রিপুরা মথানি বিরুদ্ধে শাখা অনেক সামানি খানা খাতা আসলে পার্টি খাইনি হিংখাকে খাইদি বর্তমানকে বিজেপি যে হাইয়া ত্রিপুরা মথা হাইয়া ও বইনো বেরই তো নং বসিলা নংলা তুলসী পাতা দুয়া বা চিনি কং খাইছিয়া দেবা কারণ তাंनि दिनाव थुं पार्टियाव काहामबो दङ हायाबो दङ हिसाब बलबो दङ त्रुटिबो दङ बनो संशोधन माखायनि गोनां भारतीय जनता पार्टीनि একজন ভাইস প্রেসিডেন্টनि पद दङ কারণ आंसि बिजेपि 2016 हाजाक ताबक जर आं ओ जागा सावगै जायाख गोबांमा बिजेपि तंब्ले माइ फाइजाक हाजाक हापासिनो सन्मान रबै नों टिपिएफ तंफ्रो टिपिएम नि सुप्रिमो हाया देबा लराकु नेत्री नोंहाके नोंनि लराकुनो भारतीय जनता पार्टी काजे दे फानांनो हाय हनै बनो बतो बखा बिजेपि तो बखा सन्मान ओइ बनो पद रजाखा भाइस प्रेसिडेंट नि पद नों भाइस प्रेसिडेंट पद मा ओइ पर्यंत से निने ओ आइगे निनि पार्टी फु आइगे नि आंचलिकता मनोभाव नके कागमाया के बिजेपि ताहिके तंगै मैयाबले कारण बिजेपि तो काइसा सर्वभारतीय दल या देबा के बत्रनो बका अंग बकिसा मासा हंजाग मारनो साजा गया नाता खूब समबा थाके बिजेपि नि पद Satriprani hastani lukoro kabangma saimia dong bo tangi kagna nangka BJP tangi ongkor nangka ba ketalpati no hamzaga de bo sanamui de kakak na no dong ongkori ri mana rok bolte mana bu BJP ni cara asu phang okra rokta tabo nang hai ke kabangma toin de ba umbai de mono silenga hamzaglia sajaglia ngi de mono sokor ka na bo de kagai thang bo de সময় tangka কারণ তাবক যারা তৈছিনি বিজেপি নি রাজ্য কমিটি নি পক্ষ থেকে কোনো বিবৃতি রইয়াখ मुखे बनो सावानि आनि कोनो अधिकार करै किन्तु आबो ठीक भारतीय जनता पार्टी बनो बहिष्कार मा खाइमाने बाध्य अंखा कारण जेहेतु बो भाइस प्रेसिडेंट तंतो ते काइसा आंचलिक राजनीति दल बाइके गठन खाइबा खाइ जदि सिनि अरु तो काइसा उइन सितंगो जनजाति उइन आंबो जनजातिनि भाइस प्रेसिडेंट नंगि सामु तांगो खाबले ओके ओ उइन सितंगो बनो से मजबूत खाइमानो बस बनो खाइयो सितै काइसा TPS पार्टी होने से बखाई तंग हाका हानि बांगनि बहिसा खलाइजां मानिसि बनि बिसिङो तमा बुल तंग तमा कारण तंग तो निश्चय तंग पार्टी नि थानि निश्चय तंग हानि बांगि तो बहिष्कारंग हाइ तो बहिष्कारंग नि कौ याबले बर्तमान का ताबक बा असक सिया देबा बक ताल पार्टी खाइमिने बहिष्कारंग असक से बसि तंग बिसिङ ताबो पार्टी बो खलक सायाख आंबो सावानि अधिकार करे बनो सावानि बो थिया sar boni party to bahamo hai bom hai rogno thinango bobisoro krak de no tabuk to BJP bai tipra ma thache krak ung tong yane ba moto tabok saksang no saijang wan sogoi TPS bihnai party kholoka bom hai sar boni wan song boni party ni wan song bom hai sar sama sar no so bo itu ত্রিপুরাও বা আঞ্চলিক পার্টি বা তংনাই নাকি বা কামাইয়া হ্যাঁ একটা সময় টিউজিয়াস খুব রাখা টিউজিয়াস নি পরে হাকান আইপিএফ টি ফাইখা হাইয়া দেবা 2000 সাল আইপিএফ টি কামাখা আইএনপি টি ওংখা হাইয়া দে आईएनपी टी कमाखा हाइबले हाय आईपीएफ टी फाइफिउखा का आईपीएफ टी कमाय त्रिपुरा मथा फाइफिउखा ताबक जदि सि त्रिपुरा मथा बसर बाहाय तनाय ग्यारान्टि करे बने परे टीपीएस पी दे नाय बाते ओइनो कोनो दल दे फाइफिउनाय जुर कासाक नाय तो कबांमा तंगले सिनि आंचलिक नि नेता रक आं बरनो बार न मासाव आसले सिनि आंचलिकता जे चिन्ताधारा हा दफा बुकुं आबो आसले सेस खलायलायसोखा कामे काम किटसुना सालायमा तो वाच्चा बाय बुफां बुसुंनि थाइथर कम खागनै हनै किन्तु थागाफोरखौ खल सालाय हायखामां नुब्ले जे आबो टीपीएस बो कमाया त्रिपुरा मथाबो कमाया सहजै ताबो किन्तु भबिष्यत तांनाय बनो लांबो सामाया किन्तु बरनि असुक जरानो खरकसाकनि एमएलए नाय खरकसाकनि मन्त्री नाय तारपरे हांकने आंचलिक पार्टी बा बरनि बिसाजुग आस्ते आस्ते हारे কোনো সময় কল্পনা খাইও দেমা जों 2016-17 সাল যেভাবে আইপিএফ টি গবংখা হাইয়া দেবা সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে স্কুল খাবলে বড় মিছিল খাইকে না কিন্তু তাবাও বড় হাইকে খাইনিয়া তানি বাগিবা সরকারও থাঙ্কা মন্ত্রী এমএলএ বড় যে সামনে রমানিয়া বড় মুখাং ফিরখা ত্রিপুরা মথা তানি সাই 2 বছর সেকা
বিধানসভা নির্বাচনী সময় রগ যে রাগ tak tani hai ngi oklipo block deputation of chini orosi borok bang thali aro hi salai mani rokta tani hai ingba kara ancholic ni niyam sibo hai huk kanai huk komenai ke nichoi ne tripura ancholic party to tongnai ne bomo tongnai bo bobishot si samanai ang samaya ta TPS pi party kuma kata ko mani besok bisirong kana bo bobo TPS pi hi nglai ma ba de ya khole 2 mas sok singnai kha angka TPF to motamuti haste nang bo sorong kana boro NGO TNGO rong hi Supreme Court case NRC case rong nglai mani কিন্তু আমার বড় তো TPF হি খাইয়া বাতা বা TPS pi হি খালি ya deba কিন্তু ও borok to borok ne sudu bum kaisa selai jagata tini ang joy kishor tongmani joy kumar khata tabuk sik jora TPSP je kholonai party kita kholonai chin brahman je tike madam boni oklogo himnai bon loge song khoro busuk tabuk sik jora bomai nukjak borok 2 mas ni bisingota boron agini TPF ni je setting to tongnai nichoi ne khoroksa kani kome wi mawo nge khoroksa kani bu pare nai boto sawi babeng nai কিন্তু বেশিরভাগ আগেনি TPF rok boni loge tongo ang saimana ani onek porishito bondhu rok mangsiba borok to tongnai ne nge khoroksa kani kasai pha tongrung nai BJP o bo tongrung nai baksa batri pramotha convert kha baksa BJP o kasai tongrung sinai ai rok nai ta pula kotal khabar ta 2 mas sikopa bomai rok boni samung butang rok nungjak khabar tabuk sik jora tak to samung batang bolte to boro para rok meeting rok khale wi khana ta chini o gambir rok to khana yakha bising borai rok kisa masa rok khai ai BJP ni meeting rok sabi jira TPF ne kok salai boro khanai tongta obosuk soitto na bosuk mitang to ani to kono totho proman kre just chini bodo stor ni kisu karjokota rok salai uta mo hai rok kisa masa khai chesta khai rok abo to nichoi jehetu rajniti dol katal khai kha dol thuno ni bage kono somoy mudi ni mungsanai kono somoy ba joykishni bo mungsana bot pasang ni bage mudi ni photo thepanai kabang ma tongle na tani hamala mudi no kahi si tang kha ka mudi ni dol bang hi si ka boni bud ma ni nangnai ble bo hai tong yade ba baksa tak chini oro sinuk blesen chini oro ancholic party kabang ma tong yade ba khaibai ble BJP bla haya pho mudi ble kahi Delhi thang ka namaskar nglai maro bo tamba epo to jar rajnৈতিক একটা পলিসি ni bisingo khobjak acha sar pai thak sengmungo thanglaisinai asik jora bodon malailia o sikango chini madam pike jamatia kilau phaibai gunabodo holo kaisa moncho kok saman tongo chini bubagra no amne mane tiprama thani ngi aphano BJP ngai bu kisa sajidi chin bubagra na je haya samani tola pati hnai he sama tongo kisa se tamar reaction na namusu chin pike madam tola pati tama hamna ma pos buci gramalia কিন্তু keluk jak না খরকসা নেতৃত্ব ngite খরকসা নেতৃত্ব ni বিরুদ্ধে মাইকে কক সামাইয়া karan tani madam chini madam saman tani hamala রাজনীতি খাই ni hanka পইলা ব্যবহারিক ভাষা অনেক তাই जों নিয়ন্ত্রণ তঙ্গে কক মাসান কারণ নেতা তো সহজে ইংই মাইয়া 10-15 জন বড় বিশ্বাসাও হিসাবে তো নং নেতা আঙ্গ যেহেতু ke nang neta angkangke neta moto kok masane kintu mahai khlaige khoroksa na sikon khai hai thak simi si kotor abo kono mote thik ya karon borok sinono soba kotor sikon thik khainai o সময় bo chini buwa grani je graph hai ekdom hai go tong o hai no boroi nargani angkangke agami dino boni bobishot porikolpona ni upor nirbor khainai kintu o সময় bo ekdom chikon pati homani kono mote thik ya কারণ তানি হামলে বত চিকন পাতিয়া বিরোধী দল তংমানে তিনি সরকার যুক্ত অংখা বনি লগ 13 জন এমএলএ তং সিপিএম কংগ্রেস নি 13 জন এমএলএ কাই হামখামখা গে বস চিকন পাতিয়া হে দেবা গে বত ন চিকন পাতি রকি সাকাং খাংখা जों যারা রাজনীতি নেতা খাইনি রগনি বখুগ আবু তো হাইরক মচাং ইয়াতা গে আগামী দিনে যে কোনো লিডারশিপ থং মাইরক কক সালাই তংখা কেন সাও dini bayas nang sinai asik sanan thanglai ya hambai ga dini bayas nang kalam salai hambai